করছেন আগামী 7 তারিখ একটা খসড়া প্রকাশ হওয়ার কথা রয়েছে, কি আশা করছেন সেই খসড়ায়? কি মনে করছেন যে অনেক ভোটারই কি বাদ যাবে? দেখুন, আমরা জ্যোতিষী নই, কোনো সংখ্যা আমরা বলতে রাজি নই। 2002 সাল থেকে 2025 সাল এই সময়কালে পশ্চিমবঙ্গে জন্ম এবং মৃত্যু এই দুটোকে যদি আমরা পরিসংখ্যানে নিয়ে আসি, তাহলে পশ্চিমবঙ্গে যে ভোটারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তা সারা ভারতবর্ষে যদি সেটা 6% হয়, সেটা পশ্চিমবঙ্গে 12%-এর বেশি। ফলে এই যে অ্যাবনর্মাল ভোটার ইনক্রিজ পশ্চিমবঙ্গে, এটাই হচ্ছে মূলত সন্দেহের দানা বেঁধেছে। একদিকে যেরকম ডেড ভোটার, ডাবল ট্রিপল ভোটার আছে, তার সাথে সাথে অনুপ্রবেশকারীদের একটা বড় সংখ্যক এই ভোটার লিস্টে উপস্থিত আছে বলে আমরা মনে করি। এবং এইখানে দাঁড়িয়ে হিন্দু উদ্বাস্তু যারা বাংলাদেশ থেকে ধর্মীয় কারণে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছেন, তাদের ভারতবর্ষে সুরক্ষিত রাখবার দায় এবং দায়বদ্ধতা দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী মহাশয় এবং দেশের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ মহাশয় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। 2014 আগের মানুষের জন্য ইতিমধ্যে CAA অ্যাক্ট চালু হয়েছে। এটা কোনো জনসভার বক্তৃতা নয়, ফলে সেই অ্যাক্টের আন্ডারে ইতিমধ্যেই অনেকে নাগরিকত্ব পেয়েছেন এবং আমরা প্রত্যেকের কাছে জানাচ্ছি, বিশেষ করে হিন্দু শরণার্থীদের, আপনারা CAA তে অ্যাপ্লাই করুন। আপনাদের ভোটার লিস্টে নাম রাখবার দায়িত্ব নিশ্চিতভাবে ভারত সরকার, কেন্দ্রের সরকারের। ভারতবর্ষের নাগরিক হিসেবে আপনারা যে সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন, সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধা সেই হিন্দু হোক, খ্রিস্টান হোক, জৈন হোক, বৌদ্ধ হোক, শিখ হোক, তারা পাবেন। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই অনুপ্রবেশকারীদেরকে স্পেয়ার করা হবে না। আর অনুপ্রবেশকারীদেরকে চিহ্নিত করে তাদেরকে তাদের নিজের মাতৃভূমিতে পাঠানোর ব্যবস্থা আমাদের দেশের সরকার করবে। একটা খুশির খবর হচ্ছে যে অনেক অনুপ্রবেশকারীরা আজকে পশ্চিমবঙ্গের এই অবস্থা দেখে, SIR শুরু হওয়ার পরে আপনারা টিভিতে দেখিয়েছেন, বিভিন্ন কলোনি খালি হয়ে যাচ্ছে স্বরূপনগর থেকে বিভিন্ন জায়গায়। ইভেন শিলিগুড়ির রাস্তা বলুন, আলিপুরদুয়ার বলুন, কুচবিহার বলুন, জলপাইগুড়ি বলুন, যেখানে আমি যাচ্ছি লোক একটাই কথা বলছে যে শঙ্করদা, হঠাৎ করে যেরকম ট্রাফিক র্যাশ কমে গেছে, জ্যাম কমে গেছে, অনেকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এই কারা চলে যাচ্ছে? দে আর নাথিং বাট দ্য ইন্ট্রুডার্স, যারা আমাদের দেশের ভেতরে উই পোকার মতন আমার দেশের মানুষের সরকারি টাকায় দেশের মানুষের যা অধিকার, সেই অধিকারে যারা ভাগ বসাচ্ছিল, তাদেরকে দেশের বাইরে করবার দায়িত্ব আমার দেশের সরকার। কাদেরকে শরণার্থী আর কাদের অনুপ্রবেশকারী হিসেবে ধরা হচ্ছে? খুব সহজ ভাষায়, যারা ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণে প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে, বাংলাদেশ, পাকিস্তান সহ প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে তারা বিতাড়িত হয়েছেন উৎপীড়নের কারণে ভারতবর্ষে এসে, যে 5 সম্প্রদায় বা ধর্মীয় গোষ্ঠীর মানুষ তারা এখানে নাগরিক বা তারা এখানে এসেছেন, তারা শরণার্থী। আর যারা অনুপ্রবেশকারী, অর্থাৎ একজন মুসলিম যিনি জন্মসূত্রে মুসলিম বা ইসলাম যার ধর্ম, তিনি তো আর বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে ধর্মীয় কারণে উৎপীড়িত হবেন না। ফলে তারাই অনুপ্রবেশকারী। এই সহজ সংজ্ঞা। जो आया ममता बनर्जी का, कितना डेंजरस, क्या लगता है? देखिए, बवाल बचाने की बात तो उनको थोड़ा समझ के बोलना चाहिए था। हमारे अकेला लीडर ऑफ अपोजिशन ही उनको हिला के रख दिया था। उन्होंने नंदीग्राम में खुद चुनाव हार चुके हैं, तो जो खुद असेंबली चुनाव हार चुके हैं और उसके बाद कंपार्टमेंटल चीफ मिनिस्टर के नाते उन्होंने असेंबली में एंटर किया, तो ये तो एक तरह की पश्चिम बंगाल के लिए ये शर्मनाक बात है। तो ऐसे बातें, वो फिल्मी बातें बोलते रहते हैं। लोगों को ये समझना चाहिए, ये फिल्मी बातें से हमारे स्टेट को आगे ले जाने में कोई सुविधा नहीं होगा। इसके खिलाफ, इसको छोड़ के मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि फ्रॉम द डे 1 हमारी चीफ मिनिस्टर SIR के खिलाफ लगातार बोलते रहे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ बोलते रहे, और उन्होंने खुद ECI का फॉर्म उनके घर में BLO जाके दिया है। और वो बात भी जागो बांग्ला में आपने देखा होगा, वो सामने
लाया था, और साथ में उनका जो मिनिस्टर लोग हैं उन्होंने फॉर्म रिसीव किया, फॉर्म फिलअप किया, और उसके बाद सोशल मीडिया में वो सब फोटो भी उन्होंने अपलोड किया। तो इट्स अ काइंड ऑफ डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स व्हिच ही इज प्लेइंग राइट नाउ। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पश्चिम बंगाल के लोगों को विभ्रांत करने के लिए, सबसे ज्यादा हिंदू वोटर को विभ्रांत करने के लिए ये सब बात कहा जा रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि 2026 में उनका सरकार को बाय बाय बोलने के लिए पश्चिम बंगाल तैयार है। कि आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिए और एक तरफ वो विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, उनका ये डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल है। आप जानते हैं कि ये जो हमारी SIR की जितने भी हम लोग जानते हैं, ECI की तरफ से जो चर्चा भी बहुत सारे समय किया गया है। एक तो डेड वोटर की एलिमिनेशन है, डबल ट्रिपल वोटर जो फेक एंट्री है उसको एलिमिनेशन है। उसके साथ साथ आप लोग देखेंगे कि इन्फिल्ट्रेटर और रोहिंग्या अनुप्रवेशकारियों को बाहर निकालने का बाद जिसके बारे में हमारे माननीय स्वराष्ट्र मंत्री ने कहा कि डिलीट एंड डिपोर्ट करने की, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट करने की जो बात, वो बात से वो डर के दोनों तरफ वो खेलने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ वो इन्फिल्ट्रेटर लोगों को बोल रहा है कि आप फॉर्म फिलअप करो, आपको हम लोग सहयोग करेंगे, यानी कि एक फैक्ट्री बन चुका है। सारे देश में कहीं जगह पर ये नहीं देखा जाएगा कि जिस तरह से फेक आधार कार्ड, फेक वोटर कार्ड, फेक पैन कार्ड जैसा जो आई कार्ड की तरह हमारे देश के अंदर व्यवहार होता है, उसको बनाने की फैक्ट्री पश्चिम बंगाल बना है। तो इस वजह से SIR को जो कैंप हो रहा है उसमें TMC लीडर लोग भी ये बता रही है कि विल सपोर्ट टू मेक ऑल द डॉक्यूमेंट्स। किस आधार पे ये बोल रहा है? खरीबारी हॉस्पिटल में जब मैं जाके CBI इन्वेस्टिगेशन मांगा था कि इधर से फेक बर्थ सर्टिफिकेट, डिलेड बर्थ सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, उसी के एक तरह से एग्जाम्पल है तृणमूल वालों की ये अनुप्रवेशकारियों को फेक डॉक्यूमेंट्स दिलाने की जो आश्वासन दिया जा रहा है। तो हमें आशा है कि पश्चिम बंगाल की हर लोग, बाई बार तो हिंदू हो, बाई बार तो मुस्लिम हो, जो इंडियन सिटीजन है वो जानते हैं ये घुसपैठिया सबकी खराब कर रही है।